Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Tungod sa katuyuan nga gusto namong kamo makaangkon og tukmang kasayuran dinhi sa atong probinsya sa Misamis Occidental, ang One TV. One TV karon magadalit kaninyo nining tulumanon. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Usa ka tulumanon nga gituyo pahaom sa dagan sa kapag-uhan sa atong panahon nga nagtuki sa mga lain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo nimong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Ug karon ani ana ang atong kisaw karong adlaw sa Kisaw sa probinsya. Kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan? Good morning Philippines og mayong buntag ni Misamis Occidental og dakbayan sa Osamis. Live kita karon as usual mga kaigsunan dinhin anukad sa One TV Worldwide Channel, ang telebisyon ng masa nga nagsibya sa kinatung-ang bahin sa dakbayan sa Osamis sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Adlaw nga Lunes karon mga kaigsunan, Pitsa 13 sa bulan sa Abril tuig 2026. Welcome sa atong ika-213, 213th nga edisyon sa Kisaw sa probinsya. So, kumusta og mayong buntag? Probinsya sa Misamis Occidental, ilabi na sa atong mga kadagkuan dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador, Attorney Henry Iswaminal, o ni Vice Governor Wing Gutierrez, uban sa tanang mga board members sa First District, o Congressman Jason Paredes Almonte, o ingon man usab sa segundo distrito ni Congressman Ando Waminal, ang atong aktibo kayong congressman uban sa ato ang representative sa Asinso Pinoy Party List nga si Congressman Attorney Indy Waminal Jr. Ang ato usab nga local government dinhi sa dakbayan sa Osamis sa pagpangulo sa atong waysama og mabtikon nga mayor nga si Attorney Sam Norman Fuentes, ingon man ni Ma'am Bibi Neri ang atong vice mayor uban sa tanang mga aktibong konsihalis sa pagpangulo ni Sunny Waminal Jr. og ingon man sa atong majority floor leader nga si Attorney Mars Tapayan, ilang Dinky, konsihal Dinky Suiso, Ma'am Lorly Fuentes Cipris, Cecil Co, Katkat Lim, Junjun Sakin, Archie Romero, Attorney Daniel Lau, Sanso Junjun Duhay Lungsod o uban pa natong mga kaubanan. Kumusta usab ang atong kapulisan dinhi sa dakbayan sa Osamis sa pagpangulo sa atong mabtikon nga hipis kapulisan nga si Police Major Agustin Araso, o sa atong provincial director nga si Lieutenant si Police Colonel Rinaldo Maclang, sa tanan usab nga mga hipis kapulisan sa 14 kakalungsuran o ingon man sa tulo ka dakbayan, ang dakbayan sa Tanggob, dakbayan sa Osamis o dakbayan sa Oroquita. So karong adlaw mga kaigsunan, medyo busy gyud kayo ang ato ang probinsya. Ang gumikan niining mga nagkalain-lain nga mga kalihukan nga umaabot nga dinhi himuon sa probinsya sa Misamis Occidental. Kining mga nagkalain-lain nga mga kalihukan, mga kaisunan, bunga ni sa pagpaningkamot sa atong halangdon nga gobernador nga si Attorney Henry Iswaminal nga anhi himuon, no, o pagasaulugon ang lain-lain nga mga okasyon dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental nga naghatag og dugang katanyag kailado sa dakbayan sa Osamis og ingon man sa probinsya sa Misamis Occidental. Lakip na usab niini ang exposure sa ato ang mga tourist spots destination
sa entero probinsya sa Misamis Occidental. When the Kabataang Barangay was then created 51 years ago, that was April 1975. Our present governor, si Attorney Henry Iswaminal, aside from being elected as the first Kabataang Barangay Chairman in Barangay Laman, there were at that time 50 barangays in the city of Osamis. Niadtong 1975, doon na pala may 50 ka barangay ang dakbayan sa Osamis. Diin ang atong halangdon nga gobernador karon napili isip chairman sa Kabataang Barangay diha sa Barangay Laman o ingon man sa ubang mga kabarangayan sa dakbayan sa Osamis. Sa samang higayon, mauusab kini ang nahitabo sa lain-laing mga dapit, kalungsuran, mga syudad sa entero Pilipinas when then President Ferdinand E. Marcos created di Kabataang Barangay aron paghatag o kahigayunan sa atong mga batanon nga mahimo matrin isip mga leader sa umaabot nga mga panahon. Gani usa sa atong mga ligon nga leader karong panahona si Honorable Senator Amy Marcos. Siya mo ay chairperson overall chairperson sa Kabataang Barangay when the Kabataang Barangay was created way back in the year 1975. 51 years ago ang milabay. At that time, when the governor of the province of Misamis Occidental in the person of Attorney Henry Iswaminal became the federated president of the federation in the entire city. Siya mo'y nahimong federated president sa kinatibukan nga mga Kabataang Barangay sa dakbayan sa Osamis. And the undersigned, ang inyong alagad, nahimo usab nga kibit chairman sa Barangay Tinago, who later on became the vice president of the Federated Association of the Kabataang Barangay in the city of Osamis. Si Governor Attorney Henry Iswaminal mo'y usa sa mga ligong leader nga nahimong resulta sa pagkatukod sa Kabataang Barangay. Kini inyong higala nahimo niyang vice presidente sa federasyon. Tuod man sa mga paninguha sa milabay na nga namunuan sa atong nasod si President Ferdinand E. Marcos nga paghatag og kahigayunan sa mga batanon nga mahimong matrin, mabansay isip mga umaabot nga leader sa atong nasod. Wala gyud mapakyas. Kay kasagara sa atong mga lideris karon diha sa Senado o sa Congress, mga dating nga mga Kabataang Barangay sa unang milabay nga mga panahon 51 years ago, ugma puhong adlaw from April 14 to April 16 sa ulugon dinhi sa dakbayan sa Osamis ang ika-51 katuig nga anibersaryo sa Kabataang Barangay dinhi mismo himuon sa probinsya sa Misamis Occidental, particularly diha sa Asinso, Misamis Occidental, Rest and Adventure Park, Amurap, diha sa lungsod sa Sinakaban. Gani when I was in the airport early this morning, nasaksihan ako, nakita nako ang mga dagko kayong mga tarpaulin nga nag-welcome sa lain-laing mga dagko ug ilado nga mga personalities mahitungod sa umaabot ugma puhon adlaw nga pagsaulog sa ika-51 katuig nga anibersaryo sa Kabataang Barangay. Katong mga dating ex-KB, so invited to sila, pero I doubt ambot na ka kung mapadalaan baka ako ko og imbitasyon ani para mahimong makaapil ta og mapuhong adlaw sa ika-51 nga pagsaulog sa pagkatukod sa Kabataang Barangay. So expected karong adlaw dito sa airport karon akong nasaksihan
ang atong mabagang duot sa katawhan, pinaagi siguro ni sa koordinasyon sa atong provincial director nga si Police Colonel Rinaldo Maclang nga naghatag og mga seguridad sa mga lain-lain natong mga bisita nga gikan sa lain-laing dapit sa atong nasod. So kining nagsunod-sunod nga mga kalihukan, dagko nga mga kalihukan nasyonal nga dinhi gihimo sa probinsya sa Misamis Occidental, usa kini nga nakapasamot pagkailado sa dakbayan sa Osamis o sa probinsya sa Misamis Occidental, at the same time exposing our various tourist spots destination dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. So sa ato ang umaabot o mga bisita nga umabutay para ugma puhong adlaw sa pagsaulog sa ika-51 nga Kabataang Barangay Anniversary, welcome to the province of Misamis Occidental. Dinhi sa dakbayan sa Osamis, the people of Osamis City welcome all our honored guests nga muanhi dinhi sa dakbayan o probinsya sa Misamis Occidental aron pagtambong sa ika-51 nga pagkatukod o pagkamugna sa Kabataang Barangay. So kaninyong tanan, we are deeply honored sa inyuhang pagbisita dinhi sa among dapit, and nang hinaot mi nga ma-enjoy mo sa maong mga kalihukan nga himuon ugma puhong adlaw, ug hinaot unta nga inyo usab nga mabisita ang among lain-lain nga tourist spots destination dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Nining milabayng adlaw, adunay 220 ka mga atleta ang gihatagan o pasidungog, tribute to the champion, pagpasidungog sa atong mga atletang champion kinsa nahimong overall champion sa bag-o lang nga milabay nga Northern Mindanao Regional Athletic Association meet nga didto gihimo sa Malay-Balay, Bukidnon. Sa tuyo og tumong nga mahatagan og pag-ila, no, pagpasalamat sa atong mga atleta, usa ka tribute to the champion ang nagama didto sa Amurap, Asinso, Misamis Occidental Recreation and Park Adventure Park sa lungsod sa Sinakaban. Diin ang atong halangdon nga gobernador uban sa tanang mga provincial government official sa probinsya sa Misamis Occidental didto mihatag sa mga nagkalain-lain nga mga premyo sa atong mga 290 ka mga atleta nga nahimong mananaog sa lain-laing mga event dula dito sa Northern Mindanao Regional Athletic Association meet nga gihimo dito sa Malay-Balay City. Diin ang Misamis Occidental, Asinso Misamis Occidental nahimong overall champion sa maong kalihukan sa Northern Mindanao Regional Athletic Association meet. Dito usab si Director Ruth Fuentes, ang First Lady dinhi sa dakbayan sa Osamis, nga kasamtangan nga mausab ang Regional Director sa DepEd, kapika sa atong halangdon nga mayor si Attorney Sam Norman Fuentes, nga mihatag usab sa iyahang pasalamat og pag-ila sa katako sa atoang mga 2000 Northern Mindanao Athletic Association champion nga gihimo didto sa Malay-Balay, Bukidnon. So sa laktod nga pagasulti, adunay 91 ka mga atleta ang makadawat og tag 75,000, no? Kay adto milabay nga Northern Mindanao Regional Athletic Association meet, ang Asinso Misamis Occidental delegation nakasakmit og 91 ka gold. So dunay 91 ka mga atleta nga nakasakmit og gold medal nga nahatagan og tag 75,000 matag usa. So sa maong gidaghanon
adunay gimanabana nga 6,825,000 ang na-allocate ngadto sa makadawat sa 91 ka mga gold medalist nga mga atleta. Samtang adunay 86 ka mga atleta usab ang nakasakmit og silver medal nga tag 40,000 pesos ang premyo diin sa kinatibukan. Adunay gibanabana nga 3,440,000 pesos ang na-allocate nga premyo para lang sa 86 ka silver gold medal nga sa mga atleta nga nakasakmit sa silver gold medal. Aduna usay 89 ka mga gold bronze medalist nga mga atleta ang nakadawat og tag 30,000. Matag usa. So times 89 adunay kantidad kinatibukan nga 2,670,000 ang nagahin nga premyo. Sa kinatubukan adunay gimbana-bana nga 12,935,000 ang na-allocate nga mga premyo sa 91 ka gold medal, sa 86 ka silver medal o sa 89 ka bronze medal nga nasakmit sa ato ang mga atleta nga mga estudyante. So alang sa tanan nga nahimong nakadawat sa ilang premyo og pasidungog, dako kayo og pasalamat kay ang atong halangdon nga gobernador walay pulong nga dili niya tuison aron lang gyud pagtuman sa iyahang mga saad. So kining tanan nga pagdawat sa nagkalain-lain nga mga premyo sa atong 290 ka mga atleta, pagtuman ni sa saad sa gisaad sa atong halangdon nga gobernador nga kinsa tong makabaton og gold medal, silver medal o ingon man bronze medal, makadawat og premyo gikan sa provincial government sa probinsya sa Misamis Occidental sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador o koordinasyon sa tanang local government unit sa probinsya sa Misamis Occidental. So kining tanan nagama gumikan sa mga paningkamot sa tanan natong local government unit sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador, si Attorney Henry Iswaminal. So salamat kayo Gob sa imuhang paghatag kanunay og suporta sa atong mga kaigsuonan o hinaut unta nga kining mga premyo, mga medalya nga ilahang dadawat mao ni sinugdanan unya sa dagko pang mga premyo nga maangkon sa panahon nga moabot na ang nasyonal nga panagbangga sa tanang eskwelahan nga adto siguro posibleng hibuon didto sa kauluhan. So alang sa atong mga atleta, congratulations o hinaut unta nga ipahimutang ninyo og insakto kanang mga premyo nga gihatag sa atong provincial government sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador nga maggamit sa inyong mga panginahanlan labaw sa tanan, maggamit sa panginahanlan sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. So adto sa ta sa pikas lawak alang sa mga pahinumdom sa atong mga tigpasiugda. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Mga osamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernat Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernat Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic
Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Pansonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue branch, the newest and the most convenient store in Ozama City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, oy sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue branch, Ozama City. When it comes to transportation solutions, there's only one name that stands out. Go Travel offers safe, clean, and convenient way of traveling from Ozamas to Manila. And if you need to send something, send it through To Go Express. From documents to balikbayan boxes to bultuhang cargo, basta padala, To Go Express na. Paspas, dali, ug kasaligan. To Go Travel and To Go Express is located along Rizal Avenue, Ozama City. For details, contact cell phone number 0908-876-0331. And for your LPG, Ozamis Gas Center, authorized dealer of Petron Gasul. Order na sa Ozamis Gas Center. Anaan imutang sa Teotuan Building, Mabini Street, 50th District, Ozamis City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang. Telephone number 521-0188. To Go Travel, To Go Express, and Ozamis Gas Center. When it comes to great breads, it's Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop has been serving us for years with over 200 branches nationwide. Freshly baked breads all the time at Park and Go Bake Shop. Affordable, quality baked breads only at Park and Go Bake Shop. Sa Park and Go Bake Shop, ang ilang mga pan lamian na sustansyado pa. Dinhi na kita mamalit sa Park and Go Bake Shop. Aduna sila yung mga nagunang mga pan, con breads, mga cupcakes, mga cookies, macaroons, mga pastries, ug mga cakes for all occasions. Plus, init ka pandesal kada alas 4 sa kadlawon. Busa kung panang inyong paliton sa Park and Go Bake Shop na. Lamian na, kanunay bago pa. There's always a right place to shower your worries. Park for the freshness and go for the taste. Ang Park and Go Bake Shop Ozama City Branch, anaan na himutang sa Zulieta Street, tapad sa Unitop, Ozama City. FYT Hardware Corporation for your basic building needs. Ang FYT Hardware Corporation nagabaligya sa mga basic building needs sa manining musunod: hardware items, construction materials sama sa simento, plywood, mga kabilya, electrical supplies, bathroom fixtures, rice gas LPG ug daghang panguban. Ang FYT Hardware Corporation tindahan ka-affordable lang ang presyo ug maayong serbisyo. Ang FYT Hardware Corporation ana mahimutang sa mga dalan Capistrano ug Mabini, Ozamis City. Matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. FYT Hardware Corporation, where prices are affordable and services are good. FYT Hardware Corporation.
Sa matag pagkaon nga ihanda sa lamesa alang sa pamilya, usa sa mga kinaham nga mga ingredients mao ang mga sangkap nga gikan sa Lucky Savor. Ang Lucky Savor soy sauce, Lucky Savor vinegar ug ang Lucky Savor banana ketchup, mga sangkap nga makapahatag og mas lami ang lasa sa atong mga sudan. Ang Lucky Savor soy sauce, Lucky Savor vinegar ug ang Lucky Savor banana ketchup, mas pinalasa, mas pinalinamnam ug mas gipalami. Mao na sa sulod nga magluto ka og need ka og toyo, suka ug ketchup, ania ang bagong Lucky Savor soy sauce, vinegar ug banana ketchup. Lucky Savor, sarap Pinoy. Ang Lucky Savor products mapalit na karon sa tanang tindahan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-uman. James Dag-uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. So balik tano, daghang kay salamat sa atong mga intern, mabtikon nga mga intern sa University of Science and Technology of Southern Philippines nga nanahimutang sa lungsod sa Panaon, sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Salamat usab kayo sa atong mga sponsors nga padayon nga nagahatag og kusog ug suporta sa Kisaw sa probinsya ug ingon man sa 1TV Worldwide Channel aron padayon kita nga mga lagad sa paghatod sa mga matinud-anon nga mga balita ug komentaryo ug opinyon alang sa katawhan nga adunay katungod nga masayod. Salamat usab kayo sa atong mga media partners, ang Misamis News Network sa pagdumala ni Sir Glenn Roluna o ingon man sa Bida News Balita ni Kuya Jimmy Lirasan o uban pa natong mga kahigalaan nga padayon sa pagsunod ug pag-uban sa Kisaw sa probinsya. Sa atong mga followers o mga viewers nga nagkadaghan, salamat kayo kaninyong tanan. So padayon ta, adunay gimanabana nga 400 ka mga agricultural students from across the Mindanao ang aniya karon dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, most particularly diha sa Dakbayan sa Tanggob. Kay gihimo ang 14th Federation of Agricultural Students in Mindanao o PASMIN pinagis pagdumala sa imbitasyon sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology nga nahimutang diha sa Barangay Labuyo, sakop sa Dakbayan sa Tanggob. So ang atong mga bisita nga mga 400 ka mga agricultural student from across the island of Mindanao, na enjoy ni sila tungod kay pinaagi sa ilahang host nga mao ang Northwestern Mindanao State College of Science and Technology. Gisuroy ni sila sa Asinso Global Garden, dayon dito sa Touch the Sky post katong kinaibabuan gyud. Dayon na-enjoy gini sila og ngayo. So kining mga nagkalain-lain nga mga kalihukan nga gihimo sulod sa probinsya nakapailan nig samot dili lamang sa Dakbayan sa Tanggob, Dakbayan sa Osamis ug sa tibuok dapit sa probinsya sa Misamis Occidental. Kay inyong mabantayan nga nagsunod-sunod ang mga lain-laing mga local ug national event nga gihimo dinhi sulod sa probinsya sa Misamis Occidental. O sigurado ko nga kining atong mga bisita sama niining 400 ka mga agricultural students from across the Mindanao nga ania karon din sa ilahang ika-14 14th Federation Agricultural Students in Mindanao o PASMIN nga gihimo diha sa Dakbayan sa Tanggob sa pag-host sa Northwestern Mindanao State of Science and Technology. Nakapasamot ni og kailado sa Dakbayan sa Tanggob, nakapailado sa atong mga tourist destinations din kining atong mga bisita gisuroy. Gani dool na ang soft opening sa Asinso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park Amurap diha sa lungsod sa Sinakaban.
Hinumdumi nga karong Abril 21 taman sa Abril 26. From April 21 to April 26, dinhi himuon o gihos ang provincial nga kalihukan sa Miss Universe Philippines. Kanang pizza 21 lang daan, kining atong airport, nagkalain-laing mga bisita gikan sa lain-laing dapit sa nasod ang mga bot diya sa atong airport, lain-laing mga beauties nga mahimong musalmot sa Miss Universe Philippines nga elimination round nga nahimuon sa Amurap. So sa maong okasyon, in view of the occasion, ang Amurap in that particular days 21 to 26 is reserved, no? Exclusively reserved and privately booking sa mga bisita lamang karon ma-enjoy nila ang world standard class sa Amurap. Pero ayaw mong kabalaka kay after sa Miss Universe nga kita ang probinsya sa Misamis Occidental mo ay provincial host by April 28. Ang Amurap, Asinso, Misamis Occidental Recreation and Adventure Park from April 28 onward open na for the public. So katong dili makaanha o dili makabook kay exclusive and private ang booking sa April 21 and 26 para sa kalihukan sa Miss Universe Philippines nga diin ang province of Misamis Occidental mo ay provincial host sa kalihukan. Ilang mo kabalaka by April 28 onwards niyan ang mga pitsaha ang Amurap open na for the public. So ato ning bantayan kining dako kayong kalihukan nga magdala og dako kayo nga dungog sa dakbayan sa Osamis, sa tanang dapit sa probinsya sa Misamis Occidental, sa kinatibukan sa probinsya sa Misamis Occidental, kay kining mga tourist destination nato diha sa Plaridel, diha sa Balyangaw, Jimenez, diha sa Tudila, Sinakaban, kining sa Don Victoriano, o kining Asinso Global Garden diha sa dakbayan sa Tanggob. Sigurado ni kanang ato ang Pangilby Bridge, sigurado ni nga suruyan ni sa mga beautiful pageants sa Miss Universe Philippines nining umaabot nga pizza 21 taman sa pizza 26. So be ready sa mga schedule nga kalihukan aron posible mo nga makatambong. So alang sa tanan nga mahiligon nga mutan-aw sa mga nagkalain-lain natong mga bisita nga mga beauties nga gikan sa lain-laing dapit sa ato ang nasod, pabuta lang ninyo ang pizza 21. Ayaw kalimot ha, Abril 21 taman sa Abril 26. Dayon by April 28 ang Amurap open na for the public, hangtod na sa hangtod. So sa laing bahin atong nahibawan nga ang kapunungan sa Rosebuds sa pagpangulo sa atong halangdon nga konsihal ning dakbayan sa Osamis, si Dinky Suiso, kanunay nga nag-apod-apod og mga pagkaon sa atong mga kaigsunan sa mga lain-laing mga kabaranggayan. Apan niadtong milabayng adlaw, adunay pagpanghatag usab og pagpanghatag og mga pagkaon og community service nga gihimo sa Fraternal Order of Eagles in the Philippines nga gipanguluhan sa Metro Osamis Eagles Club nila ni Kuya Ronald Santos, Jose Wong og ni Kuya Romel Samunti Abadilla og mga kaubanang Coast Guard diha sa San Jose Village, Purok 1 sa barangay Bagakay. So daghan ang atong mga kaigsunan dihang dapita sa San Jose Village, Purok 1
Barangay Bagakay ang nakatagamtam sa community service o mga pagkaon nga gihatag feeding program sa atong kapunungan sa Fraternal Order of Eagles in the Philippines. So kining mga aktibo nga mga kalihukan karon nga naggama sa ato ang mga non-government organization bisan gali ang atong mga ahensya sa atong kagamahanan sama sa atong kapulisan sa atong probinsya sa pagpangulo ni Police Colonel Reynaldo Maclang dinhi sa Dakbayan sa Usamis, Dakbayan sa Oroquita, sa tanang local government unit nahimong aktibo. Tanan 14 ka kalungsuran og 3 ka dakbayan nahimong aktibo sa mga nagkalain-laing kalihukan tungod kay nakabaton manggod kita og usa ka leader nga aktibo kayo nga mga lagad sa panginahanglan ug mutubag sa tawag sa atoang katawhan, si Governor Attorney Henry Iswaminal. So kining mga kalihukan, mga kausaban, kabaguhan, mga kalambuan nga atong nakita karon ug natagamtaman, mga paninguha ni sa atong halangdon nga gobernador uban sa padayon nga koordinasyon sa tanang local government unit labaw sa tanan sa padayon nga pakig-alayon sa atong katawhan sa atong provincial government. So ang kalinaw, ang kalambuan ato lamang padayon nga matagamtaman kung diha sa atong kasing-kasing padayon usab nato nga alagaran ug tumanon ang atong mga katungdanan sa pagtubag sa panginahanglan sa atong kagamahanan. So kini si Kuya James hangtod na lamang sa sunod di gayon moingon kaninyo salamat kayo sa inyong pagpadayon kanako sa inyong kasing-kasing. Ipata, Shalom, and Emmanuel. Hangtod na lamang sa sunod higayon. God bless, Misamis Occidental. Daghan kayong salamat. Tungod sa katuyuan nga gusto namong ikaw masayo sa mga paghitabo sa kalambuan ug padayong asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental, imong nalantawan ang Kisaw sa Probinsya. Kauban si Kuya James Daguman nga nagtuki sa nagkalain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo natong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa Probinsya hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.